dan panel Anik, awak jemputan tak ada dari cakap, tolong turn off mic awak. Encik Esri. Dan hari ini kami akan membentangkan projek kami iaitu rain detector. Pertama sekali saya memperkenalkan, saya Muhammad Fatur Rahim dan ahli saya iaitu Anik Azrul. Saya Anik Azrul dari DDT 5D. Laptop saya lag, madam. Sorry, madam. Screen saya stuck sekarang tu. Present dah keluar ke, madam? Dah. Okay. Oi, mari okey ni ko. Dah nanti macam Siapa yang kelakar tu? Okay, aduh. Him, boleh tolong gerakkan screen ni kah? Jap. Munsik, kau jap yang share screen tu, boleh kah? Boleh. Okay. Lag tu. Dah Jepang. Ni kami teknik present ke dalam tu tadi. Dekat Google Meet ya, ada you are presenting ya. Present now, tekan present now. Pesan new tab proposal slide polahkan ke Google slide Google tab sikit lagi. Okey. Jepang. Tapi kau pergi present tu ni. Japa, laptop not responding. Okay. Awak keluar dulu lah, Anik. Sorry, Saya madam. masuk balik. Semalam lama ada kita berbincang. Okey je awak semalam oh. Sebelum present tu nak laptop saya tertutup lah, madam. Jadi restart tu. Ya dah lunya lag. Beta awak tutup ajak laptop awak. Awak pakai phone ajak lah. Phone awak boleh kamera sekali kan? Dah. Awak turn off ajak pun laptop. Yang ni pakai phone, madam. Okay, dah ke Im? Adakah? Dapat present je? Ya. Fullkannya Im, fullkannya preview. Ni preview. Ada dekat atas ya. Ada sih dekat top right. Ada Top right. present. Okay. Okay. Good evening to Madam Aisyah, Madam Nobaizura and Sir
SV. Wait. Okay. First of all, I would like to talk about our project, which is called the rain detector. Okay, about the project is the rain detector is a useful project that detects rain, water, and automatically triggers an alarm or buzzer. Water is a basic need of human, but sometimes it can bring disaster. For this case, it caused problem for students in Polytechnic Kuching Sarawak. Every semester, there's always a problem involving rain in PKS. So this project will focus on handling these problems in PKS. Okay. The development of this project will be included with setting up hardware to function it properly by typing some program with Arduino software IDE and testing and running the project. A rain detection system can be built by interfacing an Arduino with rain sensor. The sensor will detect any rainfall on it and the Arduino board will sense it and can perform necessary action. Rain detector project is proposed to alert the surrounding area. Okay, through this project, user will be alerted with a buzzer when there is a drop of rain touching the sensor. Okay, next slide. Okay, for the problem statement. Currently, Polytechnic doesn't have any device that ring when it's raining. Okay, so sun drying is carried out in dorm for quite some number of reasons now. This reason range from totally dehydrating the things being dried, outright drying like clothes. When rain falls, it becomes an obstacle to all reason for the sun drying process. When the material being sun-dried cannot easily be retrieved. The idea of designing and constructing a device which close our windows or take in position in order but very imperative. Also, since it rains anytime without any warning, clothes in the cloth line outside the dorm that are almost dried up may get wet if we do not quickly realize it is raining. Thus, this project will help students to protect the item from the effect of rainfall. The problem statement for number one. PKS doesn't have a device that can detect rain. So our project will be creating the rain detection system for Poly to face their problem concerning rain. Okay. The next problem statement is student cannot go to their class because of wet clothing. For example, like clothing is very important to everyone. Everyone needs clothes to do their daily life. Okay, so every time we use them, the cloth will get dirty. So we need to wash them to make sure they're clean. Student will do so during their free time. Okay, but what happened if the outside the dome, clothing outside the dome that they were trying to dry get wet suddenly when it rains, and we do not realize what had happened. So, by doing this project, student can be alarmed, so they can take their belongings into their room quickly. Okay, the next problem statement is the when water can enter the room through window and may cause electric device or appliances to not function or may cause harm to student. Okay, we might not know what happened when we are sleeping. Okay, so it could be raining outside right now. And we might not notice it. Maybe we are sleeping at the time, and our window curtain might be open. Thus, the rain could enter the room without us noticing it. Our electric device or appliances that are on our desk may caught by the rain and it would damage or even to make it fully broken. Things like laptop, extension wire, and mobile phone could be damaged by the process, and it is expensive, especially to a student. Thus, by implementing this project, problem like this could be avoided. Okay, next. For the objective,
of our project, there are several ways to overcome the problem caused by the rainwater, and our project will be the solution to this problem. Okay, we wanted to make PKS to be a place where everyone can study and in a healthy condition. Okay. The first objective. Our first objective is clearly to create the device that can detect rainwater. Second is we need to make sure that students won't miss their class because of wet clothes. Okay, the third objective is to ensure the safetyness of students of Polytechnic. Okay, next slide. Hello. Okay, for the system scope, it can be categorized into two scopes, which are the system scope and user scope. Hello? Hello, okay. For the project scope is have two scope. For the system scope, kelak buat ni. Lepas kata. For the system, jap. Im, kata project significant kau ya pada. Okay. For this project, our system scope will be building the project with Arduino Uno and RAN sensor, and it will be run by a software called Arduino IDE, a software of free download from the internet. We can get it from the internet. Okay, the system scope includes building a new RAN sensor and a buzzer. It will be connected with some wired connection and placed on a breadboard. Whenever rainwater touches the sensor, a reading is displayed on the system, and the alarm will be notified. For the user scope, rain detector is specially designed for dormitory students of PKS to notify them about incoming rain to an alarm sound. By giving out sound, students will be aware when it is raining. Okay. Next. Okay, this is a project significant. The next satu. Okay, this is a project significant for this project is this project could help PKS student and staff to face the problem involving water. This rain detector is an important device that can detect the rainwater when student and staff in the class or in the office. This device will detect the rain and make alarm sound. Contohnya kalau sensor rain detector ini boleh bagi banyak kelebihan dalam kita punya dalam PKS inilah. Contohnya macam ya boleh conserve water bagi dia. Kalau cuaca hujan dia boleh detect cuaca hujan untuk bagi alert, macam dia bagi notification dalam sesuatu macam dekat speaker ke dekat dalam smartphone dalam bentuk message lah kalau petanda hujan-hujan. This is advantage of rain detector project. The first one is installation of sensor-based system are very much simple. Dia macam kalau kita buat rain detector ini tidak perlu banyak menggunakan banyak barang lah, banyak bahan. Contohnya macam Arduino Uno, ada kita breadboard, connecting wires dan buzzer lah. Dia pemasangan ini macam
mudah untuk dibuat untuk kegunaan. Dan second one is can alert the user by producing an alarm sound. Benda ini kita buat kita boleh letak macam alarm sound, macam kita letak audio, macam audio speaker itu untuk macam bagi bunyi lah. Kalau hujan dia akan berbunyi macam itulah. Sorry bahasa saya cakap ayam. Okay, the third one is literature review. Nick, literature review. For the literature review, okay, introduction. In this project, 2 research or articles that were used as reference related to the project. They are closely related to the rain project detector and how the system works. The first journal is about smart irrigation system, and the second one is about the smart home automation. Okay. Smart irrigation system are a combination of an advanced technology of sprinkler and with nozzles that improve coverage, and irrigation controller that are watering the water conservation system that monitor moisture related condition on your property or automatically adjust watering to option. There are 2 general types of smart irrigation technology. Okay, next. This is the comparison for our project and the smart irrigation system. Before the before him. Okay. For the smart irrigation system, for both of the project, they both uses the Arduino IDE software to run the program, but for the hardware is different. The smart irrigation system use power relay, SPDT, spark fun soil and moisture sensor, while our project uses the rain sensor and a buzzer. Okay, next. Okay, for the smart home automation, it is a building automation for a home called smart home or smart house. Home automation will monitor and control home attributes such as lighting, climate, entertainment system, and appliances. It includes home security such as access control and alarm system. Next. This is our comparison for smart home automation and our project rain detector. Smart home automation use Arduino software, RDE, same as the rain detector, but they needed the Android smartphone DIY apps, while the rain detector doesn't need any apps. Okay, for the hardware, for the smart home automation, they uses the one sheet relay, buzzer, temperature sensor, connecting wire, PIR, motion sensor, spark fun magnetic door, switch, other food standard LCD. Okay, these are the hardware that are needed to complete the project. Okay, next. This is methodology of this project. Water is basic need in everyone's life. Our rain detector project requirements that we prepare is Arduino Uno, rain sensor, breadboard, buzzer, and connecting wires. Here is an project which will give the alarm where there is rain, so we make some action and take our clothing or important electric appliances to safe place.
Rainwater detector will detect the rain and make an alarm sound, like rainwater detector is used in the student dorm and the PKS staff officers. And this is methodology we use. System development life cycle is a waterfall model. The first thing is requirement gathering and analysis. All the requirement of the system to be developed are captured in this page and documented in requirement segregation document. Like we we buy all the requirement, like Arduino Uno, like connecting wires, a rain sensor, a buzzer, and the first thing we use is a laptop to do the software. The second one is system. We use system design. The requirement specification from first phase are studied in this phase. In this system design phase, and the system design is prepared. This system design helps in specifying hardware and system requirements and help in defining the overall system architecture. The third phase is implementation. Implementation is the system developed in small programs called units, which are integrated in the next phase is integration and testing. Each unit is developed and tested professionally, which is referred to as unit testing. We test all the requirement and combining to rain detector. We test about how is functionally, how is good to use or not, and yeah, if good, we can do to this in this PKS headquarters. And the fourth phase is integration and testing. All the units developed in the implementation phase are integrated into a system after testing of each unit. Post integration, the entire system is tested for any fault and failures. We testing the rain detector if it's success or not. We can fix it until it's success, and that's it. Okay, the fifth phase is deployment of system. Once the functional or non-functional testing is done, the product is deployed in the customer, in the student environment, and released into the market, like electronic market, like Samsung, like anything else. Okay, the last phase is maintenance. There are some issues which come up in the client environment. To fix those issues, patches are released. Also, to enhance the product, some better version are released. Maintenance is done to deliver this change in the student environment, and all these phases are succeeded to each other, in which progress is seen as flowing steadily downwards through the phase. Okay. This is our reference that we find. This is some of the reference that I come up with
doing our research for the project. And this is our Gantt chart. This is our Gantt chart for this past few weeks that we're doing the project. The things that we done, the introduction until the conclusion. Next step. Okay, this is our cost planning for this project. This is the cost planning for our project. The first one is our personal computer, our laptop. The second one is Arduino Uno. The third one is rain sensor. The fourth one is connecting wires, buzzer, and breadboards. Okay, the conclusion is, with the help of rain detector, we can solve a lot of problems in PKS concerning of rainwater. In this project, the sound of the siren can be increased by using the buzzer. We can use this device everywhere in PKS headquarters. It alerts the user of the presence of rain when it's just about to rain, as even the minutest droplets of water triggers. It ons, thereby giving the users ample time to retrieve the possessions, shuts windows, and in some cases prepare to harvest rainwater. The device, when properly placed to receive the first set of droplets of rainwater, can save the user from damaging possessions that were being sun-dried or prevent rain from entire domes, office, and all around in PKS. That is it for our project presentation. Thanks for having us your time and listening to our speech. Thank you. Anything question, panel and supervisor? Any question that you guys would like to ask? Kak Bai, mana nanya Kak Bai? Kak Bai download kah? Kita download Asri. Lepas tu kami nak ngebom tidak tu. Silakan. Benda kita bom kami tahulah ya, ada lah ya. Okey, balik kepada introduction. Sebenarnya saya pun pelik. Kamu tahukah? Rain detection ni kamu cakap ni, kalau kita dengar atap tu dia kena curah dengan air hujan pun itu sebagai rain detection sudah. Fahamkah? Kalau atap tu dah kena air hujan, maknanya kita tahu hari tu akan hujan. Dan your rain detector ni dia tak sebenarnya, okey, kita balik kepada introduction. Program rain detector with Arduino is a useful project. Okay, ia memangnya useful to detect rainwater. Untuk apa? And then automatically trigger an alarm or buzzer. Untuk apa sebenarnya rain detector ni? Okay, water is a basic need of every human, but sometimes it can bring disaster. Of course, dia adalah benda hujan ni kalau berlebihan dia akan menyebabkan banjir. Okay, now next one. Di bahagian introduction ni saya masih tak nampak tahu apa kegunaan your rain detector ni. Okay, saya masih tak nampak. Unit, okay, saya bercerita dari sudut, sekarang ni saya bercerita dari sudut proposal lah. Okay, kalau kamu pergi ke real world, kalau kamu buat
introduction macam ni, definitely kamu tunjuk yang ni saja, orang tu suruh kamu keluar. Okay, now saya belum cerita lagi hal kamu punya sistem. Okay, your introduction must be ada clear cut. Bila kamu cakap pasal rain detector, there is no reason ataupun your hala tuju apa tujuan kamu buat rain detector ni. Kamu just cakap untuk it cause problem to student in Polytechnic Kuching. Okay, apa jenis problem kamu tak cerita? Kenapa student saja yang ada problem? Okay, adakah hujan ni boleh menyebabkan kerosakan di Politeknik ni dan sejauh mana, sebesar mana masalah yang akan timbul sekiranya tak ada rain detector kamu ni? Kamu kena cerita benda-benda macam ni. Okay, so take note benda tu. Rain detector dia ada banyak macam variasi kegunaan. Okay, kamu kena pinpoint, straightforward. Okay, pinpoint apa kegunaan sebenar rain detector ni. Okay, for this one saya harap next time jangan buat lah. Bila kamu nak present jangan buat macam ni. Okay, next one, your problem statement. Give me your problem statement sekarang. Slide nombor 2 tu. Slide nombor 3. Okay, PKS doesn't have the device that can detect rainwater. Kenapa perlu? Kenapa perlu ada rain detector ni? Cuba untuk cerita ke elak saya siapa-siapa. masalah yang berlaku di poli yang berkenaan dengan rainwater. Okay, sekarang ni apa masalah tu? Apa masalah tu? Saya nak Contohnya dengar masalah. tengah jemur, kita tengah jemur baju, lepas tu hujan turun, kita tak sedar masa tu, so kalau tengah tidur ke apa ke, so kalau dengan ada alarm tu kita boleh alert lah dengan sound tu, lepas tu text the belonging. Okay, now sekarang ni macam tu lah. Contoh, okay. Sekarang ni ada 2 device untuk detect hujan ni. Satu is your rain detector, satu is dengar bunyi atap. Okay, satu is dengar bunyi atap. Kalau hujan lebat, confirm atap tu akan berbunyi kan, betul? Secondly is your rain detector. Kalau hujan turun je, rain detector tu akan keluarkan siren dan buzzer, betul? Okay, now dua-dua benda ni sama menunjukkan bahawa hujan dah turun. Okay, dua-dua benda ni sama menunjukkan hujan dah turun. Dan kebetulan pula pada masa kamu guna sistem dua-dua ni, hujan turun dengan lebatnya. Okay, sekiranya, okay, now saya nak tanya, kamu cakap pasal jemur baju dekat luar. Macam mana kamu, adakah sempat kamu nak pergi menyelamatkan baju yang dah basah kerana hujan lebat tu? Okay. Faham tak maksud saya? Kamu ni berada di tingkat 3 ni. Kamu berada di tingkat 3, baju kamu di tingkat 1 ground floor sana tu. Kamu guna rain detector ni untuk detect hujan. Dan kebetulan hari tu hujan dengan lebatnya. Sempatkah kamu terjun? Adakah kamu akan terjun dari tingkat 3? Selamatkan Selamatkan macam mana? Tak seperti bawah tu saya kan dekat level listrik pada ampayan. Tak dengar suara kamu, Anik. Contohnya kalau ada kalau ampayan tingkat 1 tu memang tak sempat lah, tapi ada kan certain block macam asrama yang sekarang ni yang kita duduk ni, dekat depan dia tu ada tempat jemuran tu kan. Okay, kalau depan bilik je, kalau sempat kita alert dengan alarm tu, bolehlah kita ambil sempat. Contohnya kasut ke, baju ke. Maknanya kamu punya rain detector ni hanya at certain point and certain condition saja boleh digunakan. Not all condition, betul? Faham tak maksud saya? Betul. Condition is when it's raining je. Tak, bukan. Condition dia sekarang ni, kalau orang tu berada di tingkat 3 dan kamu letak rain detector tu di tingkat 1, ia akan defeat the purpose. Tapi kalau kamu letak dekat depan bilik kamu, of course dia akan serve the purpose. Tapi what for?
Kalau kamu ada tak condition lah. yang macam tu, It can be implemented at every block ke. okay, now you saying that every block, Yes. every Macam block tu lah, boleh sir. kamu It can implement. be placed in Ah. every of the domes. Tak, sekarang ni saya nak Yeah. tanya, adakah kamu ni seumpama The Kalau Flash yang boleh ambil baju condition dalam sekelip yang- mata? I mean, okay, project ni kan fokus untuk yang macam tu lah. So, yang ni, project ni kita boleh buat banyak sebab kos dia rendah. So, I'm not talking banyak-banyak sekarang ni. I'm talking about your device, Apa this tu? specific device. Okay. Device kamu ni, rain detector ni, dia detect rain. Kamu tahu Okay. nature hujan ni, kalau dia turun sekali lebat, memang baju kamu tetap akan basah, kasut kamu tetap akan basah. Faham? okay. Melainkan hujan renyai, itu tak apalah. Kalau hujan lebat, does it serve the purpose sekarang ni? Kamu tahu kan, dekat politeknik ni, hujan dia Memang lebat. turun sekali lebat, memang tak ada ampunnya. Faham tak? And you're saying that this rain Faham. detector will be applied in polytechnic, betul? Okay, so my question right now, PKS doesn't have the device that can Okay, detect so rainwater. dia Itu satu. serve its purpose untuk minor rain. Awak tunggu Cik Esri bercakap dulu baru boleh mencelah, boleh si. Dengar dulu, take note apa yang Cik Esri cakap, then Okay. baru boleh mencelah. Lain putus-putus, madam. Okay, Lain now putus-putus. listen Sorry, to madam. me. Sorry, sir. That's why bila kamu set this problem statement, this rain detector, you have to be accurate dalam presenting the problem statement or your introduction or your objective. Ni kita belum masuk objektif lagi ni. Okay. Now, PKS doesn't have that device that can detect water. For what purpose? Kamu kena jawab. Kamu akan bincang balik benda ni. Kamu kena jawab, oh, you change the problem statement. What is the real purpose of having this? To solve what problem? Okay. Student can't go to class with their clothes away. Yang ni saya tak faham sebenarnya. Adakah your rain detector ni akan menentu hala bahawa student tu akan pergi kelas ke tak kah? Macam tu kah? Adakah your rain detector ni menjadi satu sebab untuk seorang pelajar tu dapat pergi kelas ataupun tak? Macam tu kah? Kalau pakaian certain student tu tak banyak, mungkin kalau tengah jemur ke apa. Okey, saya faham konteks kamu sekarang ni. Ah. Maksudnya sekarang ni kain di jemuran tu basah dan tak ada baju untuk bawa pergi ke kelas, betul? Yes. Okay, now this is not problem statement. Okay. This is not problem statement. Dia tak relate langsung secara terus dengan rain detector. Okay, dia tak relate terus kepada rain detector tu. Kain kering kah tak kering kah, there is an alternative untuk keringkan baju seperti kipas, seperti iron. Okay, dia tak relate tau. Dia tak relate dengan kamu punya rain detector ni. So, yang problem statement nombor 2 tu sila buang. Okay, sila buang. It doesn't relate to this your rain detector. Okay, and then rainwater can enter the room through window. Ni lagi saya tak faham. Okay, may cause electric device. Adakah kamu menyatakan bahawa kamu dapat menahan air hujan tu masuk dalam bilik dengan menggunakan rain detector ni? Bukan, sir. And then kenapa dia menjadi satu problem statement? Can you tell me? Contohnya kalau kita tengah tidur, kita punya penjantu tengah buka kan, sir. Contoh ada laptop dekat area penjantu, ada essential wire ke apa-apa electronic device dekat areas tu. Takut hujan tu masuk, so boleh rosakkan benda tu. Okay, this mean sebenarnya bukan masalah rain detector ni, masalah tingkap bilik kamu tu yang tak tutup.
Nampak Macam tak? contohnya kita tidur kan sir. Contoh kan Hmm. mestilah kita buka, kita pun penjan sebelum tidur, mau ambil angin kah. Macam Ha. normal, okay kan tidur, penjan buka, dan masa tidur tu hujan turun. Hmm. Okay, kalau kita tak sedar, hujan tu mungkin boleh masuk dan mendamagekan kita punya electric appliance or device. Okay, Kalau kalau hujan, dengan dia macam projek ni ni, sekarang ni. Kalau hujan lebat pun kamu tak sedar, adakah dengan alam tu kamu akan sedar? depending on the situation sir. Kalau saya See? bangun lah sir. Saya sebenarnya, saya tak suka depending on the situation punya sistem. Okay? Saya tak suka dengan the depending on the situation punya sistem or apa-apa device. It must be counter attack each problem. Okay, dia mesti capable of solving each problem. This one is not a problem. Okay, this one is not a problem. Kamu, kalau terus terang saya cakap, kalau kamu boleh menjadikan this one as a problem statement, kamu boleh tulis macam-macam benda merepek kat bawah tu. Okay, so I want you to please come up with a real problem statement. Okay, a real problem statement that directly impact when using that rain detector, your Arduino. Okay. Okay sir. Now, pergi ke objektif, saya nak tengok objektif, your objektif. Okay. Okay, now to create a device that can detect rainwater. Can create a boleh detect hujan lah. Yes. Actually, this is your main ataupun general purpose objektif. Faham tak? Dan ia tak boleh dijadikan your system objektif or proposal punya objektif. Because to create a device that can detect rainwater for what? Untuk apa? Itu soalan dia sebenarnya. Okay, to create a device that can detect rainwater for the purpose of apa? Okay, next one, to make student does not miss their class. Ini bukan objektif. To make sure student does not miss their class tu bukan objektif. Sebab kalau dah malas tu memang takkan turun kelas punya. Okay, regardless of hujan kah, terbakar kah, ataupun apa-apa saja, kalau dah dia tak nak turun, dia takkan turun. Yang nombor 2 tu is not your objective. Try to find another objective. Right sir. Okay, to make sure the safety of student PKS. Of what? Adakah dengan menggunakan rain detector ni dapat menyelamatkan pelajar daripada terbakar disebabkan bangunan terbakar? Sedangkan benda tu adalah rain detector. You see? Nampak tak maksud saya sekarang ni? Nampak sir. You have to come up with the proper objective. Okay, bincang balik, kamu dua bincang balik, brainstorming balik. Jangan guna objektif yang macam ni. Okay, sebab saya sebenarnya bila saya tengok ni macam saya rasa macam nak okay, to make sure the safety of the PKS ni ada banyak faktor tau. Ada banyak faktor yang boleh menyebabkan keselamatan pelajar tu. Okay, please come up with something. Now, go to your system scope. System scope, user scope, focus on the DOM student, rain detector. Okay, yang ni tak apa. Saya boleh accept lagi. User scope ni saya boleh accept, system scope pun saya boleh accept. Okay, sebab that is the sole purpose of this rain detector. Okay, next one. Slide seterusnya. Apa tu your scope, apa tu? Project significant. This one pun ada masalah. Okay, yang ni pun ada masalah. This project could help PKS student and staff to help face the problem involving water. Kalau tak ada sekarang ni soalan dia, kalau tak ada air pun masalah, ada air pun masalah. So mana satu kita nak pilih? Okay, so your project significant ni is based on your objective and your problem statement sebenarnya. Faham? Your project significant is based on your objective and your problem statement. Barulah kamu dapat keluar satu project significant. Kenapa kamu buat rain detector ni? Okay, and then next one,
is your apa tu? Project slide nombor 7 apa? Ni pun sama juga. Saya minta kamu bincang balik. Okay, and then next one lagi. 8, slide 8. Literature review. Kamu perasan tak bahawa smart irrigation system ni adalah sistem yang kamu boleh implement menggunakan rain detector tu? Kamu perasan tak? Instead of using rain detector kan, yang water sebenarnya ini adalah water sensing punya apa? Yes. Punya sensor kan? Yes. Why not you come out with something dengan smart irrigation system? Kita ada sungai poli kat depan tu yang boleh detect kalau lah hujan lebat berapa tinggi dia boleh pergi, adakah ia akan menyebabkan banjir. Itu satu. Okay, so ada banyak sebenarnya. So jangan apa tu jangan tertumpu pada satu kegunaan tau. Your rain detect, saya ulang your rain detector system ni ada banyak kegunaan, very specific kegunaan. Cari sampai dapat, sebab saya percaya your project ni sebenarnya kalau kamu dapat explore lebih luas memang sangat bagus. Okay, memang sangat bagus. Saya boleh cerita A to Z, tapi saya tak nak. Kamu kena cari. Nombor 9, slide nombor 9. Smart irrigation, rate detector, kamu ada 2 saja literature review, so kena cari lagi. 10, slide nombor 10, tengok nombor 10 apa? Smart home automation. Tengok. Smart home automation. Saya cerita satu Kalau hujan turun, your sensor detect ada air hujan, tiba-tiba alat penyidai kain tu bawa tarik pakaian kamu masuk ke dalam. That is home automation. Yes. Nampak tak kat situ? IoT. So benda-benda macam tu yang kamu kena fikir sebenarnya. Next one. Lagi satu contoh. Kamu boleh mungkin dengan menggunakan rain detector system ni, kamu boleh membantu nelayan dekat tepi laut sana tu yang buat keropok ikan. Contoh kan, dia orang tengah jemur ikan tu kan. Lepas tu tiba-tiba hujan, sensor tu detect. So secara automatiknya payung akan terbuka untuk melindungi ikan-ikan yang tengah dijemur tadi tu. Taklah kebasahan ikan kering tu. Salah satu contoh. Nombor 11. Okay, nombor 12, metodologi saya nak tengok. Pergi ke waterfall model tadi tu. Nombor 13 tu. Okay. Yo, tahu guna ni kan? Tahu sir. Tahu kan waterfall model ni, tahu guna dia kan? Tahu sir. Okay, saya anggap kamu tahulah. Kemudian next one, 14. Reference apa? Gancat, saya nak tengok gancat. Boleh capai Boleh sir. Saya harap boleh capai lah, sebab kalau ni semua benda ni Puan Aisyah memang boleh check lah. Jangan pula kamu sangkut tengah-tengah jalan pula. Saya tak tengok sangat. Conclusion, tengok conclusion. Ini pun kamu adjust balik. Okay, to sum up apa yang saya jumpa hari ni, sebenarnya kamu masih blur apa yang kamu buat. Kamu tahu satu purpose saja, untuk detect air hujan, tetapi kamu tak nampak kegunaan yang lain-lain. Kamu nampak bahawa okey, kalau ada hujan dia akan jadi sensor untuk membangunkan kamu daripada tidur, lepas tu pergi menyelamatkan pakaian. Tapi apa beza juga dengan hujan lebat yang menimpa atap kita tu lah kan. Kalau dah hujan lebat, atap ni bunyi bising tau, nak buat kelas pun tak dapat. Even kita nak conferencing ni pun susah nak, sebab bunyi yang terlampau kuat. Apatah lagi dekat asrama kan. Okay, so kamu kena find out lah. Saya minta kamu find out the real purpose of having this rain detector. Apa kegunaan dia? Saya baru cerita 2 benda tadi. Satu, untuk menyelamatkan pakaian baju kamu tu bila hujan je, ada satu mekanisme untuk tarik pakaian kamu masuk ke dalam rumah. Kedua, untuk membantu orang yang tengah
mengeringkan ikan, buat ikan kering. So tiba-tiba ada payung yang terbuka untuk tutup ikan kering tu tadi. Itu sebenarnya kegunaan red detector. Okay, nampak tak? Jangan kamu fokus pada 1 to 1 purpose only. You have to counter with 1 to 5 purpose. Faham? Saya minta balik. So adjust balik ni lah. Adjust balik. Okay, and then please satu hari nanti kalau kamu bekerja jangan buat proposal macam ni. Okay, tolong satu hari nanti kalau kamu bekerja jangan buat proposal macam ni. Okay, it's not appropriate. Okay, it's not appropriate. Saya terpaksa cakap bukan apa, demi masa depan kamu, tu je. Alright, sir. Thank you. Okay. Alright, sir. Thank you, sir. Saya dah tak ada apa-apa lagi nak tambah dah. Okay, handing to you Puan Nurbaizura Mokhtar. Boleh saya buat tambah lagi ke yang apa yang Encik Isteri cakap tu? Tambah. Okey, saya sebenarnya nak tanya sebab saya pernah kontak dengan SP awak tadi. Saya dimaklumkan bahawa awak dah ada device red detector tu kan? Dah ada. Ya. Okey, dah ada. Soalannya, saya sebenarnya ada curious. Boleh tak awak punya sensor tu tenggelam di dalam air? Boleh? Boleh. Okey. Boleh. Saya punya cadangan, kita semua sedia maklum bahawa kita punya politeknik sentiasa berhadapan dengan masalah ketiadaan air. Betul? So why not awak terbalikkan awak punya maksud sebenar projek awak kepada awak detect jika berlaku berada paras Encik Astri? Water level. Apa teh? Si dengar. Apa teh? Kita buat reverse engineering. Ya, betul. Reverse engineering. Maksudnya you punya tu daripada you detect hujan tu, better you detect water level. Kalau dia dah mencapai paras air yang rendah, beri notification kepada para pengguna supaya buat jimat air ke ataupun kita contact water board ke. Beli air mineral banyak-banyak. Kan? Taklah kita tiba-tiba terkejut air tak ada kat toilet. Lepas tu pelajar kita datang kelas tak mandi. Macam mana Puan Bai? Apa pendapat Puan Bai? Bagus cadangannya macam sebab dia waktu online semalam kan kita online ingat ada saya madah kena saya jumpa apa problem yang boleh dikaitkan dengan air. Ingat saya madah macam ni nak. Saya madah macam ya. Esri untuk pengetahuan the whole slide setidaknya semalam dan kami bising. Tok pun dah dibaik kuliah setidaknya tapi kami sempat nak semak sebab danya beri pukul berapa tadi? Pukul 1, pukul 2. Macam ni senang semak ni. Macam ni senang semak. Sebelum tu lagi teruk ST. Jadi sebab imarat nasib memang ada mula online discussion dengan sidak. Waktu pun saya dah pada apa masalah saya nampak apa masalah dengan masalah air tu. Kegunaannya adalah ingat saya ada semalam sebab saya dapat nolong. Sebab lepas tu sikit-sikit kita orang dah beli benda yang nak sebab bila last minute kita orang nak tukar tajuk saya susah sebab kita dah nak presentation. Okay, carry on je saya ada macam nak but it's okay. Bak kata Encik Esri, bak kata Puan Nasha, kita cari kita dah beli benda kita cari solution lain dengan tetap menggunakan benda tapi jangan make objektif problem statement yang macam tu lah. Semalam pun saya dah madah. Saya susah hati dengan objektif dengan problem statement. Kan saya suruh ubah objektif problem statement nak. Tadi jadi saya sempat nak baca balik tadi. Memang patutlah kena bom dan tajuk-tajuk yang awak sebelum tu beri dengan saya pun nampak saya macam saya dah ulang kaji nak. So please pula lu ulang kaji benar-benar apa yang awak betul nak buat secara spesifik sikit. Jangan macam yang Cik Esri Madah tadi macam problem statement yang seolah-olah macam nampak berkualiti untuk pelajar diploma Okay. So tadi cuba kita dah ada rain detector Okey, cuba cari tajuk yang macam Puan Nasyah level tu pun bagus juga sebab di asrama kan selalu masalah air. So kita boleh gunakan sebenarnya projek tu sebenarnya kita nak menyelesaikan masalah.
Sebabnya saya madah mari. Saya si nampak apa masalah untuk bila hujan turun. Saya madah mari. Jadi saya si dapat nak nolong. Aduh, tapi thank you so much for Aisyah dengan Esri ya. Beri idea tak bagus idea ya. Buat Puan Aisyah madah water level, yang Cik Esri tak madah pasal bila ada air, dia buka payung yang untuk nelayan. Ya, very good juga. So you can choose dan fikir dulu. Saya rasa kami orang nak tukarlah sedikit je pun skop lah Aisyah. Mungkin sebab dah beli rain detector dan dia terpaksa menggunakannya juga. Unless you willing to dig more lagi, cari gali dalam-dalam pasal tajuk-tajuk lain dan come up with another lain tajuk. Definitely lain, dan beli balik bahan-bahannya online. Ya saya sih pasti. Awak bincang dulu. Kita duk Fatur Rahim. Boleh? Boleh. Ya, antara dua. Awak tak tukar tajuk. Sebab tajuk tu memang daripada semalam saya dah pening pala. Saya si nampak apa masalah air. Okey. Sama ada tukar tajuk ataupun kita orang ubahkan skop tajuk awak seperti yang dicadangkan oleh Puan Nur Aisyah dengan panel JSC. Okey. Okay, madam. Saya rasa itu saja daripada saya. Okay, so itu saja Encik Esri, Puan Baizura. Ya. Okay, terima Anis kasih. dengan Fatur Rahim. Fatur Yes, Rahim. sir. yes sir. Serius lah. Be serious lah. Okay, be serious. Okay, sir. Tapi memang Sidak buat tu Esri tajuk dipropose dengan kami sebelum tu memang kami nampak ingat sih saya dah madah. Apa yang awak sebenarnya nak polah tu dengan tu apa sebabnya kami alu si dapat nak beri si dapat nak beri idea macam ni dengan sidak tu. Seolah-olah adanya saya dah membaca, saya dah research. Ada madam. Saya ada pola panggil khusus madam. Lepas tu Madam. lepas tu saya kena tajuk diberi dengan saya semua tajuk yang pelik-pelik. Mungkin Aisyah my reason kah sebab saya choose project tu. Boleh. Salah satu sebabnya masa terlalu singkat sebelum masuk sama. Jadi saya fikir sini mau dapat bahan projek ya. Saya fikir takut di dalam politeknik tidak dapat mau projek ya. Okay, ya satu. Tidak mau beli bahan. Awak ya ni, saya dah beri first week dah saya nyuruh kita orang berfikir sebelum masuk asrama. Tok fikir last minute. Bolehkah kita pola projek yang saya dah kena mengenakan dengan poli? Boleh. Boleh, siapa pada boleh dengan company luar ke, sekolah lain ke? Dalam soalan ni ada yang kena bernak dengan politeknik je, student. Ada Soalan? Cik nak. Ada. Soalan sini awak nama soalannya. Sebabnya saya heran pahala ada orang pola yang pet feeder semua yang madam. Jadi macam saya dah kena bernak dengan poli. Ya nak, soalannya sekarang sini awak nemu yang hanya untuk politeknik sahaja. Dekat Telegram madam. Dekat Telegram group. Okey, dekat Telegram group kalau yang dinyatakan tu sekiranya memang sesuai untuk politeknik, buatlah untuk politeknik. Tapi kalau rasa memang untuk orang luar sesuai, buatlah untuk orang luar. Cuma masalahnya sekarang, kalau you kata nak buat untuk orang luar, awak kena cari user dia, awak kena jumpa dengan dia. Bukannya awak predict, bukannya awak buat beranggapan saja. Dia mesti user tu mesti ada bukti you ada pengguna dengan pelanggan dengan sebab mereka ini yang akan dipanggil untuk buat pengujian kan ada fasa testing dalam metodologi. Okay, faham tak maksud saya? Kalau you boleh cari orang luar tak ada masalah. Okey madam. Salah sebenarnya yang sik boleh yang mungkinnya cadangan sebab awak tu di dalam asrama. Jadi apabila kata Puan Aisyah, apabila awak nak molah dengan orang luar macam ni, awak nak berhubung sekadar bertelefon kah, sik jalan awak kena jumpanya, nak molah question ni, the whole project awak akan susah kelak. Sebab ialah mun molah untuk politeknik, at least awak berada dalam lingkungan scope user yang ada. Jadi senang awak nak buat question ni, senang awak sebenarnya. Okey, boleh sebelum memang student memang pola di luar, tapi
dari segi awak nak communicate dengan orang luar ya kelak, janganlah concern susah kelak. So depend dengan awak. If you think that you want to develop a project that related with some other people, some other company outside there, ataupun yang awak rasa senang sebenarnya nak berkontak dengannya, mudah untuk jumpanya, untuk dari segi walaupun secara online awak rasa macam ya, it's up to you as long as projek awak bagus. Kami orang sikit kisah. Okay, madam. Okay. Tapi kena ingat sebab awak ni tak boleh keluar masuk poli. That's why saya tetapkan mesti dalam politeknik sahaja. Awak nak keluar tak boleh. Orang luar masuk pun tak boleh. Okay. Anjik dengan Fatur Rahim, tolong buka sikit pemikiran kamu lah. Saya nampak sekarang ni kamu try to contain yourself in an environment di mana menyebabkan pemikiran kamu tak boleh nak fikir keluar. Bila kamu jumpa satu statement hanya untuk politeknik, makanya untuk politeknik. That is not the case. Listen to me. Can I relate the rent No, system? you have to listen to me. Listen to me right now. Alright. Sistem ni kalau kamu buat untuk politeknik, okay, digunakan dalam politeknik, itu hak kamu. Bila dia jadi hak kamu, maknanya kamu boleh bawa sistem ni keluar dari politeknik dan dijual kepada orang ramai. Faham? Okay. That is the purpose of having this project sebenarnya. So Okay. that you can learn how to create. Not only for politeknik, walaupun dalam prosa cakap dulu politeknik, satu hari nanti kamu guna benda ni untuk buat di luar tau. Bukan untuk politeknik. Not just today, not just by this semester. Tahun depan pun kamu boleh guna balik benda ni dan jual kepada orang ramai. Faham? Okay, faham sir. Can I ask question? Boleh tanya. Bolehkah can I relate this when detection project dengan problem statement and objective yang doesn't in poly, yang di luar poly? Maksudnya kamu nak buat generalization lah. Yes, contohnya saya kan tadi saya pola untuk PKS student. Sebab saya mostly think about PKS student generally dalam PKS student. So It's up to you. It's up to okay. you. Thank you. Okay. Thank you. Dah diterangkan tadi. It's up to you. Okay, thank you sir. I have a hard time thinkingnya punya sebab saya dalam poli je. Okay, sekarang ni kita ada banyak lecturer tau dekat JTMK ni, kamu boleh tanya. Okay. Itu saja. Okay. Saya boleh tanya saja ke sir? Kamu boleh tanya saya, tak ada masalah. Kamu boleh tanya siapa-siapa, even Cik Johari pun kamu boleh tanya. Tak ada masalah. Okay sir, thank you. Thank you, sir. Okay, ada apa lagi? Apa nama Zura? Industry? Aisyah, Oi. dah berak tu. Dari tadi Amir tahan. Okey, baik. Okey, dengan ini kita tamatkan tentang Ya, lanjut kami moha tu sebab kami nak berak. Masuklah berikut. Oi, direkod tak weh? Oh iya kak, rekod kak? Astagfirullahaladzim. Minta maaf. Masuk YouTube ya. Okey. Dah masuk Okey, waktu asal. Sebenarnya nak solat. Okey, kita tutup Paksa pembentangan. kabel. Okey, baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Okey, kita tutup pembentangan kita pada petang ini. Terima kasih kepada Puan Bai dan juga Encik Esri. Dia dah tak tahan dah live. Okey, dengan ini nanti bincang baliklah dengan Puan Baik Zura. Tolong tambah baik awak punya projek. Dia tak salah sebenarnya. Cuma kalau boleh buat yang lebih baik daripada idea yang cuba you bentangkan tadi. Okey? Boleh? Kalau kita tukar projek perlu proposal lagi kak? Perlu. Slide. Slide presentation tak perlu. You tambah baik proposal report sahaja. Dalam report saja kah, madam? Proposal report you tambah baik. Slide you tak ada present lagi. Slide presentation tak perlu dibuat lagi. Just tambah baik you punya proposal presentation. Proposal presentation. Proposal report. Salah. Awak maksud awak nak tukar tajuk sepenuhnya kah? Saya ada, kan dah saya dah dari hari saya dah medium nak, saya dah ada fikir mau buat projek lain. Then in this few days lah saya akan pada medium sebelum fikir benar-benar dulu. Saya dah madah dengan awak. Ya, nak fikir benar-benar. Jangan last minute. Bila last minute sempat apa-apa kelak. Saya masuk dalam group projek yang lambat lah. Jadi saya lambat ada information. Malasku. Temuan. Ketinggalan lah, lambat lah.
Fikir tok lah. Ada soalan ni. Ada soalan ni. Dengar kata saya, orang yang banyak alasan ya, sebenarnya ni semualah apa-apa. Aduh, apa Alasan soalan dia. tu? Kau nak makan gitu, lapar. Kalau Okey, problem dah. statement dengan objektif tu kan, madam?